Selamat pagi. Saya Dr. Sabrina. Saya Rita sebagai penerjemah yang akan membantu berkomunikasi dengan pasien dari ASI. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi, ada keluhan apa hari ini? So the doctor is asking what brings you in today. Good morning. So I'm here just for a routine checkup. I feel quite normal, maybe just mild headache from time to time. Oke, jadi pasien kesini hanya untuk melakukan check up rutin dan dia merasa normal, hanya kadang sedikit pusing gitu. Oke, tapi di angka ini menunjukkan tekanan darah Anda ini cukup tinggi. Apakah Anda pernah didiagnosis secara tinggi sebelumnya? So the doctor says that your blood pressure is quite high today, and she's asking if you have ever been diagnosed with hypertension. No, this is my first time hearing that actually. Is it dangerous? Jadi pasien bilang ini pertama kalinya dia tahu hal ini dan dia nanya apakah ini kira-kira berbahaya. Sebenarnya ini bisa berbahaya meskipun tidak menunjukkan adanya gejala. Angka atas yang ditunjukkan ini sistolik menunjukkan tekanan saat jantung memompa, dan yang bawah itu diastolik yang menunjukkan tekanan saat jantung rileks. Keduanya ini penting. Okay, so it can be dangerous even if there is no symptoms. But the top number, it's a systolic that shows the pressure when the heart pumps, and the bottom number it is the diastolic, shows the pressure when the heart relaxes, and both of them is important. I see. So both of my parents actually have hypertension. Does that affect me in any way? Oke, jadi orang tuanya mempunyai riwayat hipertensi, dan kira-kira apa itu berpengaruh ke dirinya? Benar, sebenarnya ya ada riwayat keluarga itu bisa meningkatkan resiko. Saya mau tanya dulu bagaimana dengan pola makan Anda, apakah sering makan makanan asin? Yes, she said that family history can increase your risk, and she's asking like, how about your diet? Are you often consume something like salty food? Yes, I eat instant noodles and salty snacks quite often. Ya, jadi dia sering makan makanan yang asin dan juga mie instan. Baik. Apakah Anda rutin berolahraga? Doctor is asking if you are exercise regularly. Not really, but my job requires a lot of sitting. Dia bilang gak sering melakukan olahraga karena kebanyakan duduk, karena kerjaannya mengharuskan dia duduk. Apakah Anda merokok atau minum kopi, Pak? She's asking like if you smoke or not, or do you drink some coffee? I don't smoke, but I do drink coffee every day. Is that still okay? Jadi dia tidak merokok, tapi dia sering mengkonsumsi kopi setiap harinya. Apakah itu masih diperbolehkan? Baik, untuk satu cangkir kopi setiap hari itu masih aman, tapi Anda perlu mengurangi garam, menambah sayuran, dan melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki biasa minimal 30 menit per hari. Okay, so she says that 1 cup of coffee a day is still fine, but you need to reduce consuming salt, and you have to eat more vegetables, and you have to start doing some light exercises, like start walking around 30 minutes a day. I see. So do I need medication, and will it be for life? Jadi dia bertanya apakah dia perlu minum obat, dan apakah obatnya perlu diminum seumur hidup. Untuk obatnya tidak selalu minum seumur hidup, dan itu bisa dirubah dengan perubahan gaya hidupnya. Tapi kalau misalkan tekanan darahnya tetap tinggi, Bapak perlu berobat untuk mencegah terjadinya stroke dan mungkin ada
also that the medication is not always not lifelong. So because sometimes lifestyle can changes those symptoms. So if it stay high, then medication may be needed to prevent stroke and heart disease. So how do I check my own blood pressure at home? Jadi dia bertanya apakah bagaimana caranya untuk mengecek tekanan darah di rumah. Oke, Bapak bisa menggunakan alat tensi otomatis, diukur di waktu sama setiap harinya dalam kondisi tenang, lalu Bapak bisa mencatat hasilnya. Okay, so you may use automatic blood pressure monitor and check it at the same time every day, and then make sure you check it while you relax, and you may write the results down. So when should I come back for a follow-up? Jadi dia bertanya kapan kira-kira dia bisa datang lagi untuk check up. 2 minggu lagi, kalau hasilnya masih tinggi, kita akan mempertimbangkan untuk memberikan obat. Okay, so you will counting in 2 weeks from now. If it's still high, she will maybe recommend you some medication. I see. Alright, thank you doctor. Thanks for your explanation. Terima kasih atas penjelasan.